Maning kinabuhi. Kinabuhi sa Davao. Umang hiking. So, only kinabuhi ng Davao. Only in Davao. Sir, agi ni. Oh. Butaning taga Davao ba? Di manakop. I don't know. Di manakop. Life in Davao, you know. Life. So this is Davao now early in the morning. Afterwards, we go to walking. And tired naman ko balik sa nagkakuan na lang. Kuyaw ning tricycle. Nako minori lang kay paspas kay mong dagan. Oh. Murag 50 kilometers per hour ang dagan no. Ay unsa wala lagi ni nagtikang dong. Electric ni. Big gilat ko. Mangingilat taga Davao. Abi ko bisikleta. Life in Davao early in the morning. This is what we are enjoying our every moment. If we are in Davao. Ito yung buhay namin sa Davao. Nag-i-enjoy sa simple na mga bagay. Kasi yan ang buhay. You have a life like this, you will enjoy it. Okay, driver. Okay, don't know. Hi. Sikan kalau sekuat daw. So. Ito sa aming maliit na bahay. Yan. So, nag-joyride mi sa electrical ga. Dira na lang sa gardens. Dira na sa gardens. Dira na sa kapital. So, welcome to our guard house. Thank you very much. Tapos rin ito yung bahay.